Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, c'est l'évangile du miracle de la multiplication du pain. Alors aujourd'hui, venons ensemble discuter et analyser la personnalité du disciple Philippe. Et c'est bien que Philippe, c'est lui qui a lu l'évangile aujourd'hui. Alors, beaucoup d'entre nous ressemblent bien au disciple Philippe dans la nature de sa dépendance à l'égard du Christ, comment il suit le Christ, comment il agit avec le Christ. Alors, Philippe suit le Christ, mais selon ses propres calculs humains. Il suit le Christ dans les limites les plus étroites de la foi formelle. Une foi formelle, c'est une foi qui concerne uniquement la forme de l'extérieur et ne possède aucune réalité profonde. Une foi formelle. Nous tous, on croit en Dieu. Les calculs humains sont complètement différents des calculs de Dieu. Regardez ce que Dieu nous dit selon le livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant cette distance énorme, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées, entre guillemets mes calculs, au-dessus de vos pensées et de vos calculs. Nos calculs humains sont complètement différents de ceux de Dieu. La foi formelle que nous vivons est à l'opposé de la foi demandée, qui est la foi vivante. Comme saint Paul, il dit à son disciple Timothée, je cite, « Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusque ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. C'est le Christ. C'est Dieu, la parole incarnée. Ce n'est pas n'importe qui. Et même Jésus, il a dit à Marthe, si vous vous rappelez, dans le miracle de la résurrection de Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si on sait en qui on a cru et on sait que c'est le Christ, soyez sûr qu'on verra la gloire de Dieu. Une foi vivante est une foi qui sait en qui elle croit, dont la capacité est divine, et une foi vivante est une foi qui nous mène à voir la gloire de Dieu, à voir le bras puissant de Dieu qui œuvre parmi ses enfants, comme il a œuvré parmi le peuple d'Israël. La foi vivante est basée sur la puissance supérieure de Dieu et non sur nos propres calculs ni sur notre propre sagesse humaine. La foi vivante a des exigences qui peuvent même nous conduire à l'aventure héroïque afin d'atteindre les exigences de cette foi vivante. Une aventure héroïque, un courage, parce que tout simplement, je sais en qui j'ai cru et je vois bien la gloire de Dieu, la force de son bras. La raison humaine et la sagesse humaine limitées font des calculs et suivent des chiffres et mettent des réserves, beaucoup de réserves sur le chemin de la vie éternelle, sur le chemin de notre salut, parce qu'on calcule trop. Et à cause de nos calculs et nos réserves humaines, rationnelles, il y a une obstruction sur ce chemin étroit qui nous mène au chemin du royaume. Les calculs et les chiffres conduisent toujours à la pénurie et au besoin. Si tu calcules de ta façon humaine, c'est toujours une pénurie, toujours le besoin. Quant à croire à l'impossible avec le Christ, cela conduit à une
satiété abondante, rassasiement abondant. C'est pour cela que vous avez entendu dans le texte, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Ils ont mangé, oui c'est vrai, mais ils sont mangés, ils sont rassasiés. Et avec abondance, il en reste. Les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ce n'est pas tout simplement un simple repas pour les soutenir dans leur retour dans leur village, mais c'est un rassasiement avec abondance, et il en reste. Loin de nos comptes et de nos mesures, il y a du rassasiement et de l'abondance. Et ici, je vous donne un exemple très banal, mais très explicite, les dîmes. Qu'on doit présenter, les calculs et les chiffres nous amènent à ce qu'ils ont dit, et ce qu'il a dit Philippe, où achèterons-nous des pains? D'où puis-je payer? Mes revenus ne suffisent pas à mes obligations, non pas mes besoins et mes désirs, mais mes obligations. Alors quand tu penses de cette façon-là contre le commandement de Dieu, les dîmes, eh bien tu tombes dans une pénurie et dans des besoins. Mais croire au pouvoir du Christ amène à la bénédiction, au rassasiement, à l'abondance. Bénédiction, rassasiement, abondance. C'est comme Malachie, dans le livre de Malachie, dans l'Ancien Testament, c'est écrit, je cite, « Apportez à la maison du trésor, la maison de Dieu, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Imaginez-vous, Dieu te demande d'éprouver sa puissance à travers les dîmes. Non, j'en ai besoin. Je n'ai pas d'abondant dans l'argent. Il y a beaucoup des obligations pour la vie. Non. Il nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Non pas dans les dîmes toujours, mais dans les calculs difficiles. Quand il y a une pénurie, quand il y a une obligation, mais je n'ai pas de raison, n'ayez pas peur. La bénédiction de Dieu va rassasier avec abondance. Et je continue dans la prophétie de Malachie. Je cite, « Et vous verrez si je n'ouvre pas vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est ça la promesse de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est ça la gloire et la puissance de Dieu dont on sait, ou plutôt on sait en qui on a cru. Dieu ne rassasie pas tout simplement, mais il rassasie avec abondance. Donc, ce qui nous prive d'excès de rassasiement sont les chiffres et les calculs de la raison humaine. C'est pour cela que vous avez entendu aujourd'hui, c'est écrit, je cite, « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car Jésus savait ce qu'il allait faire. Ici, face aux besoins et aux problèmes difficiles, surtout les problèmes de s'approvisionner, le Christ toujours teste le cœur de Philippe et de notre cœur. Avez-vous confiance en moi? Avez-vous confiance dans ma bénédiction? Avez-vous confiance dans ma gloire? C'est pour cela que saint Paul il dit aux Corinthiens, je cite, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou non. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que je crois en Dieu? » Tu dois travailler, oui, tu dois calculer, mais pas au-delà des calculs de Dieu. Christ n'est pas venu pour combler simplement ce qui était dans le besoin, mais pour combler en abondance.
l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10, c'est écrit, je cite, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance dans l'esprit et dans la pensée du Christ, c'est la vie éternelle. Comme c'est écrit dans le psaume, je cite, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Parmi les caractéristiques de la vie éternelle que Dieu donne à ceux qui le craignent, c'est l'abondance de l'amour, l'abondance de joie, l'abondance de la paix et de rassasiement, voire l'abondance dans recevoir et donner. Dans quel sens? Au sens que vous deveniez satisfait de prendre, même si c'est peu, vous êtes satisfait. C'est ça la bénédiction de Dieu. Il y a des gens loin de Dieu et reçoivent beaucoup, mais ils ne sont jamais rassasiés, parce qu'il n'y a pas la bénédiction, il y a tout simplement les calculs humains et les réserves, comment faire et comment économiser. Donc, satisfait de prendre même si c'est peu, et généreux de donner même si c'est beaucoup. Parce qu'avec Dieu et la grâce de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions. Alors, c'est facile pour moi de recevoir même si c'est peu et de donner même si c'est beaucoup. Comme c'est écrit dans l'histoire de la femme qui a donné à manger à Élie, le prophète, durant la sécheresse et durant la famine. C'est écrit dans le premier livre des rois, je cite, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Ensuite, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette veuve, elle n'a pas pensé, elle a obéi. « Fais-moi d'abord une galette, et soyez sûr que la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. » Quel calcul humain peut accepter ceci? Alors la veuve de Sarepta, qui a obéi, a ainsi donné avec amour, avec générosité et avec foi. Et on n'en a pas manqué dans les moments les plus difficiles de la sécheresse. Nous sommes appelés non seulement à croire en lui comme Seigneur et Dieu, mais aussi à croire qu'il y a du rassasiement et de la satisfaction dans ses mains. Ainsi le Christ teste Philippe en période de besoin et de pénurie, afin que Philippe découvre l'étendue de l'insuffisance de ses calculs. Ce sont les mêmes épreuves que le Christ soumet à son Église, à ses enfants pendant tous les jours de besoin et de détresse, afin que, face à ces épreuves, nous découvrons les défaillances de notre foi dans les capacités supérieures du Christ. Nous avons une foi fragile, surtout devant les besoins et les pénuries. Seule la foi vivante crée des solutions aux problèmes les plus difficiles, comme nourrir 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Solution à des problèmes. Ne limitez pas les promesses de Dieu à vos calculs. La foi vous permet d'accepter facilement les promesses de Dieu dans ta vie comme réalité. C'est pour cela que c'est écrit, selon saint Paul aux Hébreux, je cite, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, par la foi. » La foi, non pas formelle, mais la foi vivante. Par la foi, remettez vos faibles capacités et moyens entre les mains du Christ. 5 pains d'orge et 2 poissons dans les mains du Christ arrivent à rassasier avec abondance des milliers,
Ça, ce sont les calculs de la foi, non pas les calculs humains. Accrochez-vous aux calculs de la foi afin que vous ayez le rassasiement et l'abondance en Christ. تعالوا أحبائي النهاردة في قصة إشباع الجموع من 5 خبزات وسمكتين. تعالوا معا بقى نبحث ونحلل شخصية التلميذ فيلبس. وخلي بالك فيلبس ده كل واحد مين فينا، احنا فيلبس، كثيرون منا بنشبه فيلبس في طبيعة تبعيتنا للمسيح. فيلبس بيتبع المسيح زينا كلنا، ولكن بحساباته البشرية الخاصة بيه. بيتبع المسيح في أضيق حدود الإيمان الشكلي. الحسابات البشرية أحبائي تبقى مبدأ في دماغك. الحسابات البشرية تختلف كلية عن حسابات الله. شوفوا في أشعياء النبي يقول إيه ربنا: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، شوف المسافة بين الأرض والسماوات، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. حساباتنا البشرية بتختلف تماما عن طريق حسابات الله. والإيمان الشكلي اللي احنا بنعيشه بس بصوت واطي هو عكس الإيمان المطلوب مننا، وهو الإيمان الحي. عشان كده تلاقوا في بولس الرسول لما بيتكلم لتلميذه تيموثاوس يقول ايه: لكنني لست أخجل لأنني عالم بمن أمنت. أنا أمنت بالمسيح، مش بنبي، مش بإنسان طيب، ده أنا عارف بمن آمنت، وموقن إنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. شوف الإيمان في المسيح، بتبقى عارف أنت آمنت بإيه، وآمنت بقدرة الله أن يحفظك ويحفظ وديعتك، يحفظ دماغك وقلبك وإيمانك، يحفظ خلاصك إلى ذلك اليوم. زي بالضبط ما المسيح لو تفتكروا لما قال لمرسى: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ مجد الله يعني إيه؟ هتشوف ربنا منور يعني؟ لا، الإيمان الحي هو إيمان يدرك بمن آمنت وبقدرته، وإيمان يجعلنا نرى مجد الله، أي قوة الله، قدرة الله، هو ده مجد الله. الإيمان الحي يا أحبائي قائم على قدرة الله الفائقة، وليس على حساباتنا الخاصة ولا حكمتنا الإنسانية. الإيمان الحي له متطلبات. ده أحد الآباء يقول الحتة ديت: الإيمان الحي له متطلبات قد تصل، المتطلبات ديت يعني الحاجة اللي الإيمان بيخليك تعملها، قد تصل إلى بطولة المغامرة لتحقيق متطلبات الإيمان الحي. الإيمان الحي بيخليك ممكن تجازف. معقول؟ معقول. في حسابات الله معقول. معقول أعمل كده، معقول أعيش الوصية ديت في العالم ده ومش عارف إيه وكده، معقول. مغامرة، بطولة المغامرة. حتى الحكمة الإنسانية والعقل البشري يا أحبائي قاصر، بيضع أرقام وحسابات وتحفظات في طريق خلاصك وطريق الحياة الأبدية. وهو ده السبب اللي بيبقى فيه تعرقل في هذا الطريق الضيق اللي بيؤدي إلى الحياة الأبدية، لأنك أنت بتملاه حسابات بشرية. الحسابات والأرقام تؤدي دايما للشح والعوز، احسبها كده تلاقيها بايظة. أما الإيمان بالمستحيل مع المسيح يؤدي إلى الشبع الفائض، مش يشبعك بس، ده يشبع وزيادة شوية. عشان كده سمعتوا النهاردة: فلما شبعوا، مش لما أكلوا، فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. شبع وفيض. هنا بقى أعطيك المثل اللي بتزهقوا منه، مثل العشور. حسابات وأرقام لما تحسبها تؤدي إلى إيه؟ أجيب من إيه؟ من أين لنا إن إحنا نجيب خبز لكل ده؟ الدخل مش مقضي، شح وعوز لأنك حسبتها. لكن إيمان بقدرة المسيح تؤدي إلى بركة
وشبع وفائض. ازاي؟ ما تحسبهاش، نفذ وطيع. عشان كده ربنا عجيب جدا في حتة العشور ديت. وطبعا انا مش بكلمك عشان العشور، انا بكلمك عشان في حياتك دايما تتعامل مع الله كأنه هو المشبع، هو اللي بيشبع وبيفيض. شوف في ملاك يقول ايه: هاتوا جميع العشور الى الخزانة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. يعني بوسع، بشبع وبفيض. ربنا على فكرة ممكن كده نطلع كده وفي جماعة يروح منزل لنا أكل من السماء، ينزل لنا كنتاكي بقى مش من. لكن ربنا مش عاوز الكلام ده. ربنا عاوزك آمن بيه، آمن بقدرتي، آمن بمحبتي، إن أنا بحافظ عليك، إن أنا بحافظ على هذه الوديعة لحد ملكوت السماوات. إذن ما يحرمنا يا أحبائي من الشبع الفائض هو الأرقام والحسابات العقلية البشرية بتاعت فيلبس. فرفع يسوع عينيه ونظر إن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ يعني ربنا مش عارف، وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. دايما ربنا بيسمح إن احنا نقع في مواقف زي ديت عشان يجربنا. بمعنى إيه؟ أمام الاحتياج والعوز بيمتحن المسيح قلب فيلبس وقلوبنا عشان نعرف ضعف إمكانياتنا. عشان كده بولس الرسول يقول: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ أنا مؤمن بربنا طبعا، إزاي؟ لكن هل تؤمن بقوة الله؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم؟ ما دام مش عارف نفسي، عشان كده ربنا بيسمح بضيقات عشان يبين لي نفسي، يبين لي ضعف إيماني وضعف إمكانياتي. المسيح جاء ليس لسد الأعواز بل ليشبع ويملئ ويفيض. وأما أنا، يقول المسيح، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. ما هو الأفضل ده في فكر المسيح إلا الحياة الأبدية؟ يحافظ عليك في العوز وفي العالم، لكن أهم ما في قلب الله هو أنه يحافظ عليك ويحافظ على وديعتك للحياة الأبدية. عشان كده داود النبي يقول في مزمور: تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. من أوصاف الحياة الأبدية التي يعطيها الله لمتقيه الفيض. فيض في الحب، يملأ قلبك حب وأمان وسرور وسلام وشبع حتى الملء. ويقول لنا لما تبقى مرتبط ومؤمن بالمسيح، ربنا يملاك ويباركك في الأخذ والعطاء، فتصير شبعان في الأخذ حتى لو قليل. لكن في واحد ياخد 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 ومش شبعان أبدا. لكن لما يبقى ملكوت الله في داخلك، تلاقي انك انت شبعان، وقد حتى في الأخذ حتى لو قليل، وساخي في العطاء حتى لو كثير. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة تقل. زي بالظبط المرأة أرملة صرفة أيام إيليا النبي، وكان في ما فيش مطر وكان في مجاعة. ويقول لنا الكتاب في ملوك الأول: لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرغ وكور الزيت لا ينقص. دي بحسابات مين دي؟ بحسابات ربنا. إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. في الضيقة ربنا يشبعك، والظاهر يضيق بطنك عشان تبقى مبسوط حتى لو قليل. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص، حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. أرملة صرفة يا أحبائي أعطت بحب وبسخاء وبإيمان، فلم يعوزها شيء في أصعب زمان الجفاف. القصص دي مكتوبة ليه؟ نتسلى بيها ولا نعمل بيها؟
هو دوت الشجاعة في المؤامرات، إن احنا نثق في الله. نحن مدعوين يا أحبائي ليس فقط أن نؤمن بالمسيح كرب وكإله، بل نؤمن إن في يده شبع وسرور. إذا المسيح بيمتحن في لبس وقت العوز والاحتياج. من أين نبتاع خبز لكل كده؟ حتى يكتشف في لبس مدى قصور حساباته. وهي نفس الامتحانات اللي بيضعها المسيح أمام كنيسته وأولاده كل أيام العوز والضيق. حتى أمام هذه الامتحانات نكتشف قصور إيماننا وإمكانياتنا وقصور إيماننا بقدرات المسيح الفائقة. الإيمان الحي يا أحبائي وحده هو الذي يخلق حلول لأصعب المشاكل، كإشباع 5000 من 5 خبزات وسمكتين. إذا لا تقيد مواعيد الله بحساباتك. الإيمان يجعل قبولك لمواعيد سهل في حياتك وواقع في حياتك لما يكون عندك إيمان. زي إبراهيم بالضبط أبو الآباء، بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده. حسبها بدماغه، حسبها في دماغه، قال له يا رب الله ازاي بتوعدني بواحد وبعدين اموته؟ ما هيجي لي النسل من فين؟ هتجيب لي واحد تاني؟ ده انت قايل لي بابراهيم سيكون لك ناس، ازاي بقى دلوقتي؟ ايه ده انت هتقعد تخش حساباتك مع ربنا؟ تعالى يا رب. ازاي؟ بالايمان كمان. ضع امكانياتك الضعيفه في يد المسيح. 5 خبزات وشعير وسمكتين في يد المسيح، بخطيت 5 خبزات شعير وسمكتين في يد المسيح تشبع آلاف. هذه حسابات الإيمان. احفظ الكلمة دي، حسابات الإيمان. تمسك بحسابات الإيمان حتى يكون لك شبع وفيض في المسيح. تمسك بحسابات في الإيمان وانت احنا داخلين على الصوم، ما تقعدش تحسبها أنا عندي قولون وعندي مصاريني وعندي والفول بيتعبني. لا يا حبيبي، ما تحسبهاش كده، أبوس إيدك. خلي عندك إيمان عشان تقدر تشبع بفيض مع المسيح. له المجد الدائم إلى الأبد آمين.